हदीस का पैगाम दिया, ला यज़ालु मिन उम्मती उम्मतुन क़ाइमतुन बिअम्रिल्लाह। क्या सरकार ने फरमाया ये गिरोह मेरी उम्मत में हमेशा कायम रहेगा, हक पर बाकी रहेगा। ला यज़ुर्रुहुम मन खालफ, और उसका मुखालिफ उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, यहाँ तक के अल्लाह का हुक्म आ जाए और वो उसी पर कायम रहेंगे। ताज शरिया ने ये करके दिखाया। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত মুফতি কেরামের কাছে আমার একটি জানার বিষয়, 4 রাকাত সুন্নত পড়া হয়, সুন্নতের 4 রাকাতেই সূরা মিলানো হয়, আর ফরজ যে 4 রাকাত আছে জোহর এশা এগুলোতে 4 রাকাতের মধ্যে 2 রাকাত সূরা মিলানো হয় আর 2 রাকাত সূরা মিলানো হয় না, কেন? এর ব্যাখ্যাটা কি? অনেকে জানতে চাই, একটু ব্যাখ্যাটা বলবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওলামা আহলে সুন্নাত জামাত আসসালামু আলাইকুম। মক্কা শরীফে যখন নামাজ ফরজ হয় তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের নামাজ 2 রাকাত পড়িয়েছিলেন, আসরও 2 রাকাত, এশাও 2 রাকাত। কিন্তু যখন মদিনা শরীফে গেলেন তখন জোহরের নামাজ 4 রাকাত, আসর 4 রাকাত, এশা 4 রাকাত। তাই 2 রাকাতের সূরা মিলাতে হয়, পিছনকার 2 রাকাতের সূরা মিলাতে হয় না। এটা আপনি বুঝতে পারবেন যে মক্কা শরীফের 2 রাকাত যেটাতে সূরা মিলাতে হয় আর মদিনা শরীফের যে 2 রাকাত হুজুর বৃদ্ধি করলেন, এটা পার্থক্য করার জন্য সূরা মিলাতে হয় না। उलमा अहले सुन्नत वल जमात अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक सवाल है उलमा करम मुफ्ती करम के पास जानने के लिए, फजर की 2 रकात फर्ज नमाज और जोहर की 4 रकात फर्ज नमाज, असर की 4 रकात फर्ज नमाज और मगरिब की 3 रकात फर्ज नमाज और ऐसा की 4 रकात फर्ज नमाज कौन कौन नबी अदा किया, कौन सा नबी ने अदा किया जिनके कारण रब ताला ने हमारे ऊपर फर्ज हुक्म किया? मगरिब का भी बताइए हजरत, और ईसा का भी बताइए, और असर का भी बताइए, जौहर का भी बताइए, और फजर का भी बताइए। कौन सा नबी ने नमाज अदा किया जिनके कारण रब ताला ने हमारे ऊपर फर्ज किया? देखिए उलमा अहले सुन्नत जमात पहले ऐसा फर्ज नहीं था जैसे हमारे नबी सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज किया। एक कुरान करीम में फर्ज का सबूत है। पहले जमाने कोई 1 वक्त की पढ़ते थे, कोई 2 वक्त की पढ़ते थे। 5 वक्त की नमाज किसी नबी या रसूल ने नहीं पढ़ा। 5 वक्त नमाज हमारे नबी सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में लेकर आए थे और वही उम्मत को हुक्म किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जोहर की नमाज पढ़ी अपने फर्जंद इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान महफूज रहने की, अदुम्बा कुर्बानी के आने के शुक्रिया में। नमाज असर हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने पढ़ी जबकि 100 बरस के बाद जिंदा फरमाए गए। नमाज मगरिब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अदा की कि तौबा कबूल होने के शुक्रिया में, क्योंकि उनके तौबा बवक्त मगरिब कबूल हुई थी। 4 रकात के नियत की थी, मगर दरमियान में 3 ही पर सलाम फिरा। नमाज इशा हुजूर अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई तोहाबी शरीफ बाबा सलातुल वुस्ता। तो नमाज इशा हुजूर की उम्मत के खुसूसियत, नमाज पंजगाना भी और नमाज तहज्जुद के फर्जियत हुजूर अलैहिस्सलाम के खास मुबारक। जनाब हजरत शहादत अली साहब, आप जरा स्क्रीनशॉट को पढ़िए तब आपको पता चलेगा जोहर असर मगरिब सबका लिखा हुआ इसमें है। नमाज पंजगाना
अव्वल और उम्मतियों के नमाज पंजगाना ही नहीं मिली बल्कि इस उम्मत के खुसूसियत है। हाँ, ये नमाज अलहिदा अंबिया किराम अदा की। ये नमाज फजर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सुबह होने के शुक्रिया में, क्योंकि उन्होंने जन्नत में रात ना देखी थी। शामी जिल्द अव्वल किताब सलात। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ইকামত দেওয়ার জন্য বিবাহ শর্ত নাই, বিনা বিবাহ অন্যান্য করে ইকামত দেওয়া জায়েজ আছে। উলামা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, আসসালামু আলাইকুম। কালো খেজাব যে ব্যক্তি বলেছে মকরু তাহরিমি, ওটা ফতোয়া ভুল দিয়েছে। কালো খেজাব ব্যবহার করা আলা হযরত ইমাম আহমদ রাজা খান বেরলভী হারাম বলেছেন। এই দেখুন আহকামে শরিয়ত হিস্সা আউয়াল পৃষ্ঠা নম্বর 122। सुर्ख या जर्द खेजाब अच्छा है और जर्द बेहतर। सिया खेजाब को हदीस में फरमाया काफिर का खेजाब है। दूसरे हदीस में है कि अल्लाह ताला रोजे क़यामत उसका मुंह काला करेगा, ये हराम है। जवाज फतवा बातिल मरदूद है। हमारा मुफसल फतवा इस बारे में मुद्दत का शाये हो चुका है। কালো খেজাবকে বলেছেন এই কাফেরদের খেজাব। অন্যটা হাদিসে বলেছেন যে কালো খেজাব যে লাগাবে তার কিয়ামতের দিনে মুখ কালা করেগা, ये हराम है। जवाज का फतवा बातिल मरदूद है। उलमा अहले सुन्नत व জামাত, আসসালামু আলাইকুম। একটি স্টেজে জালসা দিনী মাহফিল সম্পন্ন হওয়ার পর ওই স্টেজে নাচ গানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নাচ গান করা হারাম, পাপ, মহাপাপ। একই স্টেজে এরকম করেছে, ও যারা করেছে নাজায়েজ করেছে, সবকে তওবা করতে হবে। উলামা আহলে সুন্নাত ও জামাত, আসসালামু আলাইকুম। যে কোনো ফতোয়া আলা হযরত কিংবা মুফতি আজম হিন্দ কিংবা তাজুশ শরিয়া আকাবির উলামা আহলে সুন্নাত ও জামাতের খেলাফ হবে, সে সমস্ত মশলাকে আমি মোহাম্মদ নাঈমুর রিজভী মানি না। চাহে মুহাক্কিকে মাসাইলে জাদিদে হোক, চাহে ফাকিহুল নফস হোক, চাহে যে কোনো ব্যক্তি হোক, যেখানে আমার তাজুশ শরিয়ার মশলার খেলাফ কথা বলবে, মুফতি আজম হিন্দের মশলার খেলাফ কথা বলবে, সেই সমস্ত মুহাক্কিকের তাহকিকটা শরীয়তের পক্ষে নয়। অতএব সে সমস্ত জালসাতে কিংবা সেমিনারে ওইখানে আমি উপস্থিত হব না। अपने वक्त के कुतुबे वक्त भी थे, गौ से वक्त भी, ओलिया वक्त भी थे, मुजद्दिद वक्त भी। अब जो कोई आला हजरत का मुनकिर होगा तो वो अजरुए अकवाल आले सादात मुनाफिक और गुमराह। এই কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হাদিসে কুদসিতে বলেছেন, যে আমার ওলির সঙ্গে দুশমনি করবে তাকে আমি এলানে জঙ্গের ঘোষণা করছি। तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बड़ा है तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। कादरियाम नाराए या गौसे आजम मी जन्म, दमे से शेख अहमद रजा खा कुतुब आलम मी जन्म। उलमा আহলে সুন্নাত জামাত, আসসালামু আলাইকুম। নামাজের মধ্যে দুটা সেজদাই ফরজ। यकून सजदा बादा रुकू और सजदा तो सानिया बादल उला।
আর সাজদাতান ফরজানে ফি কুল্লি রাকাতিন, প্রত্যেক রাকাতে দুইটা করে সাজদা ফরজ নুল লিজাতেও আছে। لأن السجود الثاني كالأول فرض بإجماع الأمة, ইজমাই উম্মতের কাছে দুইটা সেজদাই ফরজ। কুদরতে এরকমই লেখা আছে, আর সুজুদু সানি কাল আউয়াল বি ইজমাইল উম্মাহ, আউয়াল সেজদা ফরজ, दूसरा সেজদা ফরজ, দুইটা সেজদাই ফরজ। নামাজ পড়লে ইমাম সাহেব কেরাত করবেন, মুক্তাদি কেরাত করা জায়েজ नहीं, अलहम्द पढ़ाओ जायज नहीं। मुक्तादी को कुरान मजीद पढ़ना मुतलकन जायज नहीं। अल्लाह जल फरमाता है वही जा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु वअनसितू लअल्लकुम तुरहामून। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছে ইন্নামা জুইলাল ইমালু ইউতিম্মা বিহি ফাইজা কাব্বারা ফাকাব্বিরু ওয়া ইজা ক্বারা ফানসিতু। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मुझे तमन्ना है कि जो इमाम के पीछे पढ़े उसके मुंह में आग हो। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कुदरत पाता तो उसकी जबान काट देता, अल्लाह ताला आलम। আমিনও আস্তে বলতে হবে, আমিন জোরে বলা মাকরুহ এবং খেলাফে সুন্নাত। ইমাম সাহেব যখন ওয়ালাদ-দাল্লিন বলবেন তা আমিন আস্তে বলতে হবে, আর জোরে বলা হচ্ছে মাকরুহ এবং খেলাফে সুন্নাত। আল্লাহ তাআলা বলেন উদউ রাব্বাকুম তাদাররুআন ওয়া খুফিয়া। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাতে हैं ইজা ক্বালা ওয়ালাদ-দাল্লিন ফাকুলু আমিন ফাইনাল ইমাম ইয়াকুলুহা আল্লাহ তাআলা আলাম। আর নামাজ পড়ার পর একসঙ্গে সকলেই দোয়া করতে হবে, সেই দোয়াতে বরকত আছে। যতক্ষণ ইমাম দোয়া না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তাদিও করবে না। ইমাম যখন হাত তুলে দোয়া করবেন তখন মুক্তাদিও হাত তুলে দোয়া করতে হবে। এটা ফতোয়া রাজাবিয়ার 3য় খণ্ড 65 পৃষ্ঠাতে আছে।